हेलो सांग माने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांग माने मो सहित कथा हेबाकू चाहूथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि, मो नंबर नै मते कॉल करंतु, पूरा मजा मस्ती रे कथा हेबा। एही कहानीटी एक दियर भाउजर लुपाछपा संपर्क रे। चालंतु सेही कहानीटी को आरंभ करिबा। दीप्रहर प्राय 3:00 बाजिथिला। बाहारे प्रखर खरा हेउथिला एवं गरम लू चालुथिला। घर भितरे एक अजब प्रकारर नीरवता खेली जाइथिला। मो स्वामी विशाल कौनसी कामरे सहर बाहरकू जाइथिले। मो बेडरूम रे सेही अशुभ पलंक उपर एक जीवंत शव परी पड़ी रहिथिली। मु झाଳରେ जुडुबुडु हेउथिली। मोर सूता मैक्सी मो शरीर रे संपूर्ण चिपकी जाइथिला एवं सेतिकी बेले मो रूमर काठ कबाटटी धीरे करी खोलिला। कबाट पाखरे जे छिड़ा होइथिला ताकू देखि मो सिरारे बहुथिबा रक्त हठात बरफ परी ठंडा पड़ीगला। से मोर 22 वर्षर अविवाहित देवर सुमित थिला। से रूम भितर को गोड़ काढ़िला एवं मो आड़कू न चाहि कबाटकू भितरु बंद करिदेला। मो हृदय एते जोररे धड़धड़ हेबाकू लागिला जे मते लागिला मो पंजरा हाड़ भांगीजिब। सुमित हातरे सोरिष तेलर एक छोट गिना थिला। तार सेही आखिरे आजी सेही देवर सुलभ सौम्यता नथिला, बरं एक भोकिला एवं जंगली पशुर कामुकता स्पष्ट देखा जाउथिला। से धीरे धीरे चाली मो पलंक पाखकू आसिला। से तेल गिनाटीकू साइड टेबुल उपरे रखिदेला। कौन कथा सुमित, तुमे कबाट काहींकी बंद करिदेला? मो स्वर धीमा थिला। से मो कथार कौनसी जवाब देलानी। से केवल मते चाहि रहिथिला। तार नजर मो मुहरु खसी आसी मो झाଳରେ भिजिथिबा बेक एवं मो छाती उपरे अटकी जाइथिला। सुमित, मते एका छाड़ी दियो, मते निद लागुछि, मु डरी डरी कहिली। से एक बहुत खराब एवं शयतानी हस सह मो आड़कू चाहिला। निद केमिति आसीपारिब भाउज? डाक्तर कहिथिले ना जे प्रतिदिन द्विप्रहରରେ आपणकर एही अचल गोड़कू मालिश करिबाकू पड़िबो। एतिकी कहि से हठात निज हाथ बढ़ाइला एवं मो उपरे पड़िथिबा हालुका रजेईकू तळकू टाणी नेई जमीरे फिंगिदेला। मु किछि कहिबा पूर्वरु ही से मो गोड़ पाखरे पलंक उपरे निज स्थान बनेई नेला। भाई तो घरे नाहांती भाउज, आउ आपण तो एही पलंकरू 1 इंच भी हली पारिबे नाही, से कहिला। से मो मैक्सीर तल अंशकू धरिला एवं ताकू कौनसी लाज नकरी सीधा मो जंघ पर्यंत उपरकू टाणीदेला। मोर दुईटी जाक उलग्न गोड़ एबे तार सामनारे थिला। मु लाज एवं भयरे पाणी पाणी होई जाउथिली। ए कोन बदतमीजी सुमित, मु कांदी कांदी चिल्लाइली, किंतु ताकू कौनसी फरक पड़ू नथिला। से निजर दुईटी रुक्ष हातरे गिनारू तेल बाहर कला एवं ताकू परस्पर मध्यरे घसिला। तापरे से निजर सेही तेल लगा भारी हाथ मो पिंडुला उपरे रखिला। से मो गोड़कू बहुत जोर जोररे चिपुथिला। मालिश नारे से निजर अपरिष्कार हातरे मो शरीरकू नोचुथिला। तार हाथ धीरे धीरे मो जंघ आड़कू उपरकू बढ़ुथिला। मु असहाय थिली। मु किछि करिपारु नथिली। मु दौड़ी पारु नथिली। बंधुगण, मो कपाळ केते खराब जे गोटिए दुर्घटना मते अंटा तळकू अपाहिज करिदेला एवं एबे मते एही दिन देखिबाकू पडुछि। आपणकू लागुथिबो जे जणे बिचारी अपाहिज स्त्री आजी निज घरे निज देवरर कामुकतार शिकार हेबाकू जाउछि। किंतु बंधुगण, सत्य सेईटा नुहे जहा एहिरे देखा जाउथिला। सत्य तो एते भयंकर एवं घृण्य थिला जे कौनसी साधारण मनीष से विषय चिंता भी करिपारिबे नाही। जदि मु आपणकू मो जीवनर सेही सबुठारु बड़ एवं कला रहस्य कहिदिए तेबे हुएत आपण मध्य मते घृणा करिबाकू लागिबे। मु कौनसी बिचारी अपाहिज स्त्री नथिली। हाँ बंधुगण, मो गोड़ बिल्कुल ठीक थिला। मु अपाहिज नथिली। मु गत 3 मास धरी एही पलंक उपरे सोई केवल एक बहुत बड़ नाटक करुथिली। एक एमिति नाटक जहार स्क्रिप्ट मोर निज स्वामी विशाल लेखिथिले। विशालंक व्यवसाय संपूर्ण भावे बुड़ी जाइथिला। मार्केटरे तांको उपरे कोटी कोटी टंकार करज थिला एवं लोकमाने घरकू आसी धमक देउथिले। टंका सुझिबा पई कौनसी रास्ता बाकी नथिला एवं सेतेबेले विशालंक लोभी मनरे एक भयंकर प्लान आसिला। से एक इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनीरू मो नारे 5 कोटी टंकार एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी क्लेम नेइथिले। प्लान बहुत सीधा थिला। गोटिए रातिरे आमे दुहे निज काररे हाईवे को गलु। विशाल जाणीशुणी कारकू एक गछरे पिटी देले। आघात आम दुहिंकू लागिला, किंतु विशाल डाक्तरंकू बहुत लंच देई मो मेडिकल रिपोर्ट रे एहा लेखाई देले जे मो मेरुदंड हाड़ भांगी जाइछि। डाक्तर मिथ्या सर्टिफिकेट बनेई देले जे मु एबे जीवन सारा अंटा तळकू केबे भी कौनसी हलचल करिपारिबी नाही। मु सबुदिन पई अपाहिज होई जाइछि। एहा 5 कोटी टंका हड़प करिबार एक बहुत चतुर फ्रॉड थिला, किंतु एई 5 कोटीर मूल्य मते देबाकू पडुथिला।
ଗତ 90 ଦିନ ଧରି ମୁଁ ଏହି ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଶବ ପରି ପଡ଼ି ରହିଥିଲି। ମୋତେ 24 ଘଣ୍ଟା ନିଜ ଗୋଡ଼କୁ ଅଚଳ ରଖିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଯଦି ମୋତେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥିଲା, ତେବେ ବି ମୁଁ ମୋ ଗୋଡ଼ ହଲାଇ ପାରୁ ନଥିଲି। ଯଦି ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା, ତେବେ ମୁଁ କଡ଼ ଲେଉଟାଇ ପାରୁ ନଥିଲି। କାରଣ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଗୋଇନ୍ଦାମାନେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଘରକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଆସିଯାଉଥିଲେ। ମୋତେ ବାଥରୁମ୍ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶାଳଙ୍କ ସାହାରା ନେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଜଣେ ଯୁବତୀ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଏହି ସଜା କୌଣସି ନର୍କରୁ କମ୍ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ 5 କୋଟିର ଲୋଭ ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏହି ନର୍କକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାଛି ନେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏହି ମିଥ୍ୟା ଅପାହି ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ପାଲଟିଗଲା ଯେବେ 10 ଦିନ ତଳେ ବିଶାଳଙ୍କୁ କାମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବିଶାଳ ଯିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଯତ୍ନ ନେବାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଏହି 22 ବର୍ଷର ଅବିବାହିତ ଦେବର ସୁମିତ ଉପରକୁ ଆସିଗଲା। ପ୍ରଥମେ 2-3 ଦିନ ତ ସବୁ ଠିକ୍ ରହିଲା। ସୁମିତ ବହୁତ ଭଦ୍ର ଏବଂ ଆଜ୍ଞାବହ ଦେବର ପରି ମୋର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ତାର ବ୍ୟବହାରରେ ଏକ ଅଜବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଯେବେ ଘରେ କେହି ନଥାନ୍ତି, ସେ ମୋ ରୁମ୍ କବାଟ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମୋତେ ଏକାଧାରରେ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲା। ମୋତେ ତାର ସେହି ସ୍ପର୍ଶରେ ଏକ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ଘୃଣ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଯେବେ ସେ ମୋତେ ମୋ ଔଷଧ ଦେବାକୁ ଆସେ, ତାର ନଜର ମୋ ଆଖିରେ ନୁହେଁ ବରଂ ମୋ ନାଇଟିର ଖୋଲା ଗଳା ଉପରେ ଗଡ଼ି ରହୁଥିଲା। ମୁଁ ସବୁକିଛି ଦେଖୁଥିଲି। ମୁଁ ସବୁକିଛି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ମୋତେ ତା ଉପରେ ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆସୁଥିଲା। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଉଠି ତା ମୁହଁରେ ଏକ ଜୋରଦାର ଚାପୁଡ଼ା ମାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଅସହାୟତା ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜଣେ ଅପାହିଜ ଥିଲି। ଜଣେ ଅପାହିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଉଠି କାହାକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିପାରିବ? ଯଦି ମୁଁ ଥରେ ହେଲେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଏ ବା ନିଜ ଗୋଡ଼ ହଲାଇ ଦିଏ, ତେବେ ମୋର ପୂରା 5 କୋଟିର ଖେଳ ସେହି ସମୟରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ବିଶାଳ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଯଦି ମୋ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଏହି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ୍ ବରବାଦ ହୋଇଯାଏ। ସୁମିତ ବୋଧହୁଏ ମୋର ଏହି ଅପାହିଜ ହେବାର ଅସହାୟତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଯାଇଥିଲା। ସେ ବୁଝିଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପଲଙ୍କରୁ 1 ଇଞ୍ଚ ବି ଦୌଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କାହାକୁ ଡାକି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ନିଜର ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସେହି ସାଧାରଣ ପିଲାର ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ହିଂସ୍ର ଏବଂ କାମୁକ ପଶୁକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ସେହି ପଶୁଟି ନିଜର ସମସ୍ତ ସୀମା ପାର କରିଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ି ହାକୁଟି ହେଉଥିଲି। ସେ ତେଲ ଗିନାଟିକୁ ପୂରାପୂରି ମୋ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲା। ତେଲର ସେହି ଥଣ୍ଡାଧାର ମୋ ଚର୍ମ ଉପରେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୁମିତ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମର ଭାଉଜ, ତୁମ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେହୁରା ହେଉଥିଲି। ଭାଇଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି ଭାଉଜ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ସେ ବହୁତ ନୀଚ ଏବଂ ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ୱରରେ କହିଲା। ତାର ବାମ ହାତ ମୋ ଜଙ୍ଘକୁ ଚିପୁଥିଲା ଏବଂ ତାର ଡାହାଣ ହାତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଅଣ୍ଟା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ତାର ଓଜନ ମୋ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ମୋତେ ସତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ତାର ମୁହଁ ମୋର ଏତେ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା ଯେ ତାର ପାଟିରୁ ଆସୁଥିବା ସେହି ଅଜବ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେଉଥିଲା। ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭୂଚାଳ ଚାଲିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେହି 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ନର୍କ ପରି ଜୀବନ ସହିଥିଲି। ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଗୋଡ଼ ହଲାଇଲି, ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ ଲାତ ମାରିଲି, ତେବେ ଏହା ଜାଣିଯିବ ଯେ ମୁଁ ଅପାହିଜ ନୁହେଁ। ଏହି କଥା ପୂରା ସାହିରେ ଖେଳିଯିବ। ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁରେ ପଠାଇଦେବ। ବିଶାଳ ମୋର ଅଂଶ କାଟିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ମୋର ଇଜ୍ଜତ ଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ନିଜ ଗୋଡ଼କୁ ଅଚଳ ରଖେ, ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଶବ ହୋଇ ରହେ, ତେବେ ଏହି ଦେବର ଆଜି ମୋତେ ନୋଚି ଖାଇଯିବ। ସେ ମୋର ସମ୍ମାନକୁ ଏହି ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଧୂଳିସାତ କରିଦେବ ଏବଂ ମୁଁ ଜୀବନସାରା ନିଜ ସହ ନଜର ମିଳାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କାହାକୁ ବାଛିବି? -ଟଙ୍କା ନା ନିଜର ଇଜ୍ଜତ? ତାର ହାତ ମୋ ଅଣ୍ଟାରୁ ହୋଇ ମୋ ପେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ତାର ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଶରୀରକୁ ଏମିତି ଖୋଜୁଥିଲା ଯେମିତି କେହି କଂସେଇ କୌଣସି ଛେଳିର ମାଂସକୁ। ଏତେ ଦିନରୁ ଏହି ପଲଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛ। ଶରୀର ବହୁତ ଜଡ଼ତା ହୋଇଯାଇଥିବ ନା ଭାଉଜ? ଆଜି ସବୁ ଜଡ଼ତା ବାହାର କରିଦେବି। ସେ ପାଗଳ ପରି ବିଡ଼ ବିଡ଼ ହେଉଥିଲା। ସେ ତାର ପୂରା ଶରୀର ମୋ ଉପରେ ଲଦିଦେଲା। ଏବେ ସେ ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଲକୁଲ ମୋ ଉପରେ ଆସିଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ। ମୋତେ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ 5 କୋଟିର ଲୋଭ ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପୁଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଲୋକଟାର କାମୁକତା ଥିଲା। ଯଦି ଏହି ଭୟଙ୍କର କଷ୍ଟ ଏବଂ ଏହି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି,
जदि आपणकु लागुछि जे जणे स्त्री पई एहाठारु बड़ नर्क आउ किछि होई परिबो नाही, तेबे मोर एही असहायता पई, मोर एही जंत्रणा पई एही कहानी को एबे गोटिए लाइक निश्चय करंतु। आपणकर गोटिए लाइक मते एहा अनुभव कराइबो जे एही अपरिष्कार दुनिया रे केही तो अछि जिए जणे नारीर कष्टकु बुझुछि। सुमित एबे संपूर्ण भावे बेकाबू होई जाइथिला। से मोर दुईटी जाक हातकु धरिला एवं सेगुडीकु मो मुंड उपरे पलंकर गदा उपरे जोररे चापिदेला। मु एबे मो हात मध्य हलाई पारु नथिली। से निज मुहंकु मो बेकर अति पाखकु नेई आसीथिला। तार गोटिए हात एबे मो नाइटीर गळाकु धरि सारिथिला। से ताकु तळकु टाणिबाकु चेष्टा करुथिला। आजि तुमकु केही बंचाई पारिबे नाही भाउज। आजि एही रूम केवल मोर एवं तुमर, से कहिला एवं निज उठकु मो बेक उपरे रखिदेला। सेही गोटिए मुहूर्तरे, सेही गोटिए सेकेंडरे मो भितरर सब्र भांगीगला। मो भितरर नारीटी सेही 5 कोटी टंकार लोभकु लात मारिदेला। चुलीकु जाऊ सेही टंका, चुलीकु जाऊ सेही इन्सुरान्स कंपानी एवं चुलीकु जाऊ मोर सेही लोभी स्वामी। मु मोर इज्जतकु एमिति जणे पशु हातरे लूट हेउथिबार देखिपारिबि नाही। मु जिए गत 90 दिन धरि निज गोड़कु अचल करी एक शब होई पड़िथिली। मु मो मगजरु सेही अपाहिज हेबार ताला सबुदिन पई खोलिदेली। मु मो आंठुकु पूरा शक्ति देई मोडिली। सुमित जिए संपूर्ण कामुकतारे अंध होई मो बेककु नोचुथिला, ताकु एही कथार सामान्य भी अंदाज नथिला जे तळे कण हेबाकु जाउछि। मु मो डाहाण गोड़रे निजर बंचिथिबा समस्त शक्ति एकाठी कली एवं संपूर्ण घृणा और क्रोध सह निज गोड़कु ऊपर आड़कु उछालिली एवं एक बहुत जोरदार लात सुमितर छातीरे मारिली। से निजर संतुलन रक्षा करि पारिला नाही एवं सीधा पलंकरु तळे चटाणरे जाई पड़िला। से पड़ी जिबा मात्रेरे एक भयंकर नीरवता खेळीगला। मु पलंक उपरे उठी बसी पड़िथिली। मु जोर जोरे निश्वास नेउथिली। मो छाती उपर तळ हेउथिला। मोर रहस्य खोली जाइथिला। मोर सेही 5 कोटीर नाटक सबुदिन पई भांगी जाइथिला। सुमित चटाणरे पड़िथिला। से निज पिठी माड़ी सोइथिला एवं तार गोटिए हात तार छाती उपरे थिला जेउठी मु लात मारिथिली। से चटाणरे पड़ी पड़ी मते चाहुथिला। तार आखि खोला रही जाइथिला। तुमे अपाहिज नुहे। तार पाटिरु एक थंगेइबा स्वर बाहरिला। तार आखिरे कामुकता बदलरे एबे एक भयंकर आश्चर्य थिला। हाँ, मु अपाहिज नुहे कुकुर। मु पूरा शक्ति देई चिल्लाइली। मु बिल्कुल ठीक अछि एवं जदि तू एबे मते हाथ भी लगाइबाकु चेष्टा करिबु तेबे मु तो जीवन नेई जिबि। मु पाखरे रखा जाइथिबा काचकु निज हातरे उठाई नेइथिली। मु ताकु मारिबा पई संपूर्ण प्रस्तुत थिली। किंतु सेतिकी बेले सुमितर मुहरे किछि एमिति हेला जाहा मो पाद तळु जमी खसाई देला। तार सेही आश्चर्य, तार सेही भय हठात एक बहुत अजब एवं भयंकर हसरे बदलीगला। से चटाणरु धीरे धीरे उठी छिड़ा हेला। से निज पोशाकरु धूली झाड़िला एवं बहुत आरामरे मो आड़कु चाहिला। मते जणा थिला, से फुसफुसई कहिला, मते जणा थिला जे तुमे अपाहिज नुह भाउज। एहा सुनी मो हातरु सेही काचटी खसी पलंक उपरे पड़ीगला। कौन एहाकु जणा थिला? सुमित निज साटर कलरकु धरिला। से बहुत धीरे निज साटर उपरे 2टी बोताम खोलिदेला। मु बुझिपारु नथिली जे एही पागल एबे कौन करिबाकु जाउछि। किंतु जेमिति ही से निज साटर बोताम खोलिला, तार सार्ट भितरे तार छातीरे एक कला रंगर बेल्ट बंधा होइथिला एवं सेही बेल्टर बिल्कुल मझिरे एक छोट गोलाकार नील लाइट वाला गुप्त कैमेरा थिला। मो रक्त बरफ पालटिगला। मो मगज अचल होइगला। कैमेरा! एहार सार्ट भितरे कैमेरा! एइटा कण? मु थंगेइबाकु लागिली। सुमित जोररे हसिला। एक बहुत भयंकर एवं शयतानी हस। एहा तुमर 5 कोटीर बरबादीर लाइव टेलीकास्ट भाउज। से कैमेरा आड़कु इशारा करी कहिला। तुमे एबे निजर सेही अपाहिज गोड़रे जोरदार लात मते मारिल ना, सेईटा एही कैमेरारे बहुत हाई क्वालिटीरे रेकर्ड होई सारिछि। मोर पूरा शरीर थरिबाकु लागिला। ए मोर गोड़ चालुथिबार भिडियो बनाई देइथिला। ए मोर समस्त सत्यता रेकर्ड करी देइथिला। तुमे मो सह एही अपरिष्कार खेल काहींकी खेलिल? कौन तुमकु मध्य सेही 5 कोटीरु निजर भाग दरकार? मु कांदी कांदी चिल्लाइली। सुमित निज मुंड नारे हलेइला। से पलंक पाखकु आसिला, किंतु एथर से मते छुईलाणी। से सेईठी चट्टाणरे आंठेई बसी पड़िला। से निज पकेट्रु एक पेनड्राइव बाहर कला एवं ताकु मो आड़कु बढ़ेई देला। मते तुमर सेही अपरिष्कार 5 कोटी टंकारु 1 फुटा पाहुला भी दरकार नहीं भाउज। मु एठाकु तुमर इज्जत लुटिबाकु आसी नथिली।
ମୁଁ ଏଠାକୁ ତୁମର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ଆସିନଥିଲି। ତାର ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି ଆସିଲା। ମୁଁ ତ ଏଠାକୁ ତୁମକୁ ସେହି ମୃତ୍ୟୁ ଜାଲରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଯାହା ତୁମର ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ତୁମ ପାଇଁ ବିଛାଇଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁର ଜାଲ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ? ମୋ ମଗଜ ଫାଟିଯିବା ପରି ହେଉଥିଲା। ଏହି ପିଲାଟି କ'ଣ ବାଜେ କଥା କହୁଛି? ଏହି ପେନ୍‌ଡ୍ରାଇଭ୍ ନିଅ। ସେ ତାକୁ ମୋ ହାତରେ ଧରାଇଦେଲା। ଏହାକୁ ନିଜରେ ଲଗାଅ ଭାଉଜ। ଏବଂ ନିଜେ ଶୁଣିନିଅ ଯେ ତୁମର ସେହି ଲୋଭୀ ସ୍ୱାମୀ ତୁମ ପଛରେ ତୁମ ମୃତ୍ୟୁର କ'ଣ ସଉଦା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେହିଟି ଧରିଲି। ମୋର ଆଖି କହୁଥିଲା ଯେ ଏହି ପିଲାଟି ମିଛ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ କହୁଥିଲା ଯେ ଏହିରେ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଯାହା ମୋର ପୂରା ଦୁନିଆକୁ ଛାରଖାର କରିଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା? ସେହିରେ ଏମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଯାହା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଚେହେରା ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଦେଲା? ଏବଂ ସୁମିତ, ସେ ହଠାତ୍ ମୋର ରକ୍ଷକ କେମିତି ପାଲଟିଗଲା? କ'ଣ ଏହା ଆଉ କୌଣସି ନୂଆ ଚାଲ୍ ଥିଲା, କିମ୍ବା ସତରେ ମୋ ଜୀବନ ବିପଦରେ ଥିଲା? ଏହି ଭୟଙ୍କର ରହସ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ଏବଂ ମୋର ସେହି ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଏବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସେହି ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାର୍ଟ ବିନା 2 ବସ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛିର ସେହି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ାଇଦେବ। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯେପରି ଭିଡିଓ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ।